أعزائي الطلبة، مساء الخير. طابت أوقاتكم بكل ما تتمنوا. دائما سعيد بلقائكم. إذا في هذا الفيديو ديال هذا المساء غادي نشرحوا نصحوا السلسلة ديال التمارين اللي صيفط لكم في الواتساب، اللي هي دراسة متتالية وجزء من الأعداد العقدية. إذا مرة أخرى بالنسبة للطلبة إلا بغيو يلتحقوا بنا معلومين لا يصيفطوا النيميرو ديالهم ديال الواتساب، الرقم اللي غادي يصيفطوا ليه غادي بطبيعة الحال غادي نشير ليه من بعد باش يتوصلوا بالتمارين ويحضروا للتصحيح. إذا هنا عندي التمرين باللغة العربية وباللغة الفرنسية. إذا غادي نحاول ما أمكن، بما أن عندي طلبة بيوف باش يحاولوا ما أمكن حتى هما يعرفوا كيفاش غادي يحلوا المسألة. إذا هنا soit la fonction f de x égale 5x moins 2 sur x plus 1 définie sur l'intervalle 2, 3. Et la suite un définie comme suite u0 égale à 3, un plus 1 égale 5 un moins 2 sur un plus 2. Montrez que f de l'image de l'intervalle de 3 est inclus dans l'intervalle de 3. إذا هنا هي الدالة اللي عندكم بطبيعة الحال بالنسبة للطلبة باللغة العربية. إذا ما كاين لاش نعاود. إذا هنا غادي نبينوا أن الصورة ديال المجال دو 3 ضمن المجال دو 3. إذا بالنسبة للسؤال الأول، بين أن الصورة ديال اف ديال المجال جوج 3 ضمن المجال جوج 3. إذا باش غادي نبينوا هذه الخاصية هو أننا خصنا نحسبوا الاشتقاق ديال هذه الدالة في أول بادئ ديال. إذا on calcule f' de x. Là, on remarque quand même une chose. Alors, on n'est pas obligé de calculer f' de x si on sait que la fonction f, c'est une fonction de la forme. Alors, je vais écrire f de x est une fonction de la forme ax plus b sur cx plus d. يعني أن f de x على شكل ax زائد b على cx زائد d اللي هي كتسمى دالة متخاطة، fonction homographique. هذا بيان سور درس ديال أولى بكالوريا. ألوغ واحد لا فونكسيون بالنسبة لي هي une fonction homographique pour déterminer la monotonie ديالها، يعني باش نحسبوا la dérivée ديالها nous allons calculer le discriminant ou le déterminant delta qui est égal à a b c d. إذا هذا الديترمينون اللي تيساوي لنا ماذا؟ a fois d moins c fois b. ونشوفوا الإشارة ديالو et on va déterminer le signe. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Moi, j'ai remarqué au début que f de x est une fonction homographique. إذا دالة متخاطة. فكرت مباشرة نكالكولي دلتا. Alors, c'est 5, 1, moins 2, 2. J'ai utilisé l'expression, la règle. خرجت ليا. Alors, 5 fois 2, ça fait 10, moins 2 fois 1, ça fait 12. لقيت هنا دلتا il est positif. ولا règle كتقول لي إلا كان دلتا positif f il est croissante تزايدية، وإلا كان دلتا négatif f il est décroissante يعني تناقصية. Alors في الحالة إلا ما عرفتيش بأن أو ما طاحتش عليك الفكرة بأن f n'est pas une fonction homographique. Alors بطبيعة الحال غادي تمشي وتحسب مباشرة f' de x. Nous allons calculer f' de x le cas où on n'a pas fait attention que f est une fonction homographique. Alors bien sûr غادي نستعمل هذه العلاقة u على v. هذه la dérivée اللي كتعرفوا أنها هي اش؟ هي u' v moins u v' على v au carré. Alors f' de x, voilà le raisonnement. غادي نلقى في الاخر ان f' de x كتساوي لنا 4 sur x plus 2 au carré. Donc تبعوا هذه الطريقة باش تشوفوا ان f' de x égale à la fin 4 sur x plus 2 au carré. Alors le dénominateur est positif. Alors bien évidemment donc هنايا خص ردوا البال ان le dénominateur سيكون بطبيعة الحال 2 3. Pardon, non, c'est bon.
Donc c'est bon. Donc f' de x, on remarque que le dénominateur il est positif, le numérateur l'est aussi. Alors on déduit que f' de x est strictement positif, ce qui explique que f est croissante. إذا غادي نلقاو من خلال القيمة ديال f' de x أنها موجبة قطعا، وبالتالي فإن f croissante. وهذه المسألة هي اللي غادي تنفعني في الحساب ديال هذه الخاصية. كل هذا الشيء درتو باش أنني نتمكن نحسب الصورة ديال هذا المجال ونبين أنه ضمن. إذا هذا الرمز هي ضمن inclus. إذا غادي نشوفوا دابا الحساب ديال الصورة ديال المجال. Alors maintenant, on va passer pour démontrer que f de 2 d'intervalle de 3 est inclus dans l'intervalle de 3. إذا هنا أعزائي الطلبة شفنا بأن la fonction f تزايدية, donc la fonction est croissante. إذا l'image ديال f de 2 3 est égale à quoi? À l'image de l'intervalle f de 2 f de 3. إذا نعقلوا قلنا إذا كانت la fonction تزايدية علاش كنحافظوا على الرتابة. إذا notez bien إذا مثلا la fonction كانت croissante وعطاوكم تصاوبوا l'image ديال f de AB راه هي l'intervalle f de A plus f de B. إذا تنحافظوا على الترتيب. إذا après calcul ديال f de 2 3 كنلقاو l'intervalle f de 2 f de 3. بالنسبة ل f de 2 غادي نلقاوها هي جوج، وبالنسبة ل f de 3 هي 13 على 5 اللي هي أصغر من 3. Ce qui montre que l'image ديال f de 2 3 égale bien l'intervalle de 13 sur 5 qui est inclus dans l'intervalle de 3. Donc, on a bien montré que f de l'intervalle de 3 il est inclus dans l'intervalle de 3. Alors, la deuxième question maintenant, nous allons montrer par récurrence. Alors, بالنسبة للسؤال الثاني البرهان بالترجح. Donc, montrer par récurrence que UN est comprise entre 2 et 3. Alors, في هذا البرهان بالترجح إلا لاحظتوا أنه راه مختلف على برهان بالترجح العادي لأنه عنده علاقة بدالة. Alors, هنا عندي واحد التذكير. Alors, إذا كانت عندي المتتالية أو لا سويت اللي عطونا من شكل UN plus 1 كتساوي لنا F de UN، شوفوا معايا هنا. يعني أن الدالة F de X هي 5X ناقص جوج على X زائد جوج. عوضنا x وعطيناها un. دونك ولات عندي من هذا النوع هذا un بلس 1 كتساوي لنا f ل un. اذا un بلس 1 كتساوي لنا 5 un ناقص جوج على un زائد جوج. الوغ البرهان في الترجمه في هذه الحاله ساهل، يعني ماشي شي حاجه صعيبه، يعني كتبع بطبيعه الحال لا ميم تكنيك الطريقه نفسها. يعني اولا كنحسبوا u0 اون كالكول u0. ابخي نفترض أن UN vrai، يعني هذا بالنسبة لهذه المتفاوتة، on suppose que UN est vrai، وهنا غادي نستعملوا واحد البروبريتي ديال الرتابة ديال F. ألوغ الدالة F شفناها كي دايرة؟ الدالة F شفناها تزايدية كرواسونت. إذا لاحظوا معايا الله يرضي عليكم هذا النوع من المتتاليات راه تيفتح بزاف الامتحان، يعني ساهل. إذا الطريقة اللي غادي نصاوبوا معكم دابا. Alors, on va montrer par récurrence que UN est comprise entre 2 et 3. Alors, bien évidemment, on va calculer U0. Donc, غادي نبداو بحساب أولا U0. U0 عطاوها لنا كتساوي 3. إذا كنلاحظوا بأن U0 يعني محصورة ما بين 2 و 3 il est vrai, donc صحيحة. Alors, on va supposer, on suppose que 2 inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 3. إذا نفترض برهان بالترجح. Là, on va calculer, on a لدينا 2 UN comprises entre 2 et 3. إذا غادي نحسبوا الصورة، إذا هنا غادي نستعملوا la propriété ديال F. علما أن F il est croissant تزايدية كما شفنا. إذا إذا كانت UN comprise entre 2 et 3 كذلك الصورة ديال F les 2 l'image de 2 inférieure ou égale à F de UN inférieure ou égale à F de 3. وكنعرفوا بأن f de UN هي UN plus 1. إذا
f de 2 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à 3. Bien sûr, on calcule, non, on a déjà calculé, on a f les 2, il y a 2, inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à 15 sur 3. On sait que 15 sur 3, il est strictement inférieur à 3. Pardon. Alors, pardon, je rectifie une erreur de calcul. Donc, une image de f de 3 est 13 sur 5. On a la 13 sur 5 inférieur à 3. Alors, on peut maintenant, par exemple, déduire que un plus 1 est comprise entre 2 et 3, donc est vrai. Alors, on peut dire par récurrence A ou B tange, quel que soit n appartenant à n, alors un est supérieur ou égal à 2, est inférieur ou égal à 3, donc c'est une inégalité qui est justifiée. إذا هذه المتفاوتة برهنا عليها بالترجح. إذا بالنسبة للسؤال الثالث هنا on va étudier la monotonie, c'est-à-dire الرتابة، وفي هذه الحالة غادي نحسبوا un plus 1 ناقص un égal هذا ما سنراه في لا كابسول التالية. إذا تبعوا معايا في لا كابسول التالية.